First of all, I'd like to thank our police officers and entire police staff who are there from morning. सकाळच्यान ते आसा हांगा आनी जी सेक्युरिटी प्रोवाइड करता तांकां हांव थँक करपाक सोदता. बाकीचे कितें आसूं. सेकंडली आय विल लायक टू थँक आवर प्रेस एंड मिडिया पर्सन्स जे सकाळच्यान हांगा आसा. आमी जे सकाळचे 10 सुमार येयल्ले तेन्नाच्यान ते आजून पासून आतां रातची 10 जाल्ली आसा तरी पूण ते हांगा आसा. हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता जे हांगा टायप करता तांकांय थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक तेंचोय खुबसो पेशंट आसा ताका लागून ते हांगा आसा आनी ते पेशंटली हांगा हे करता. बट एक सामकी दुर्दैवाची गजाल म्हणजे जो आमचो कलेक्टर आसा जे कलेक्टरान एवरी टायम आमी कितें रिक्वेस्ट करता ते कलेक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय आसली ती कलेक्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या भशेन घेतलेली ना. ताका लागून हो मॅच जाला. एवरी टायम जेन्ना आमी मागता जो आमी ऑनरेबल कलेक्टर सर जो आमी मागता तेजे कडेन कितें आसूं तें दॅट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो आमचो पब्लीक ग्रिवियन्स आसा जो पब्लीक ही हियरिंग मागले आमी ते हियरिंगाक तेणेन आमकां खरें म्हणल्यार कितें आसा तें तेणें सांगूंक जाय आसलें. इट शूड बी अ इजी हियरिंग एक इजी फ्लो वचपाक जाय आसलो बट तो जाल्लो ना. सगळे येता हांगा आवाज करचो पडटा जेन्ना प्रोटेस्ट करता तेन्नाच खंय ना खंय कितें फुडें मेळटा नाजाल्यार कांयच मेळना. इट्स सिमिलर लायक हाव वी डू द प्रोटेस्ट फॉर बिग प्रोजेक्ट सेम थिंग जाल्लें आसा हांगा. आनी एवरी टायम गोंयकाराक उठचो पडटा गोंयकाराक आवाज काडची पडटा गोंयकाराक सदांच उलोवचो पडटा नाजाल्यार गोंयकाराक कांयच मेळना. अँड इट इज बीन प्रूव्ड. गोंयकार उलयना नाजाल्यार कितेंय जावंक शकता ते सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंय कशें काबार केल्लें आसा तें. आयज प्रत्येक कडेन गोंयान कन्स्ट्रक्शन लेवल चालूच आसा. येदो व्हडलो आतां हो प्लॅन आसा हो प्लॅन आजून पर्यंत गांवांनी आजून पर्यंत पावयल्लो ना. आज प्रत्येक गांवांनी हो प्लॅन खरें म्हटल्यार पावपाक जाय आसलो. जी कंपनीक तेंच्यांनी दिली जी चेन्नई बेस्ड कंपनी आसा ती कंपनीन घेवन ह्या प्रत्येक गांवांनी वचपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी प्लॅन प्रिपेअर करपाक जाय आसलो. गोंयचे कोण एक्सपर्ट आसा तांकां घेवन हो प्लॅन करपाक जाय आसलो. मात आजून पर्यंत हो प्लॅन गांवांनी येल्लो ना. दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड GCZMA. तेंच्यांनी हो प्लॅन खरें म्हटल्यार गांवांनी व्हरपाक जाय आसलो अलॉंग विथ द कंपनी. तुम्ही खंयचेय कंपनीक चेन्नई बेस्ड कंपनीक दिल्या ते कंपनीक घेवन तुम्ही गांवांनी पावपाक जाय आसलो. वाड्यार पावंक जाय आसलो. प्रत्येक तुम्ही शेत आमचे पळोवंक जाय आसले न्हंयो पळोवंक जाय आसल्यो आमचे धडे कितें आसा बांद आसा कितें आसा ते सगळे पळोवंक जाय आसले. तुम्ही दर्या देग पळोवंक जाय आसल्यो सगळे पळोवंक जाय आसले. मात तुम्ही आजून पर्यंत कांयच केल्लें ना तें. सेकंडली जेन्ना आमच्या प्रत्येक लास्ट हियरिंग जाली 7 तारखेक लास्ट हियरिंग जावन बसून प्रत्येक पंचायतीन आपापणाचे ऑब्जेक्शन प्रोवाइड केले. मात आजून पर्यंत जे प्रत्येक पंचायतींचे ऑब्जेक्शन हाडून दिले तुमकां सबमीट केले. आमच्यान थंय मिटींग घेतल्यो कितल्योश्यो लेवल ऑफ मिटींग जाल्यो डिफरंट लेवल पंचायतीन मिटींग जाल्यो. मात इतल्यो मिटींग घेवन फायदो कितें. बिकॉज अजून पर्यंत जी वेबसायटीचेर जो CZMP प्लॅन आसा ड्राफ्ट CZMP प्लॅन आसा जो वेबसायट आसा जी गव्हर्नमेंटाची तुमची वेबसायट आसा ते वेबसायटीचेर अजून पर्यंत जो करेक्टेड जो प्लॅन आसा तो घातलेलो ना. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ दीस पब्लीक हियरिंग. Collector should answer or whoever is there of GCZMA he has to answer for this. What is the use of this public hearing when the draft CZMP plan is not provided on the website, which the latest provide करपाक जाय आसलो मात ते केल्लो ना. सो एवरी टायम आमकां येवचें पडटा घरांतल्यान भायर सरचें पडटा आमकां प्लॅन रेडी करचो पडटा आमीच आर्किटेक्टाक आपोवचो पडटा सगळें आमी करचो पडटा. तेंचो बाबड्यांचो टायम आमचो बाबड्यांचो टायम आख्खे प्रत्येक पंचायतीचो टायम सगळ्यांचो टायम पुलिसांचो टायम तुमचो टायम सगळ्यांचो टायम वेस्ट. तुमकां दिसता हो टायम वेस्ट जाता काय ना. दिस इज द थर्ड हियरिंग एवरी टायम यू ऑल आर डुईंग द सेम थिंग अँड दिस इज तुम्ही आमकां सगळे केल्लेच करून उडयल्या. हे सगळे हांगा येता जमता कोण येता एवरी टायम दीसभर रावता तांकां तुम्ही केल्लेच करून उडयल्या. पयले म्हणजे जे गांव आसा ते गांवांनी तुम्ही पळोवंक ना. आयज आमची ही धड आसा आख्खी धड डिफरंट गोंयच्यान नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा सगळी धड आसा. आमी हे धडेर जे कितें आसा ते तुम्ही अजून पर्यंत पळयल्लें ना. मात जेन्ना व्हडले कन्स्ट्रक्शन व्हडले कंपनी आसा व्हडले हॉटेल्स आसा तांकां तुम्ही थंय नोटिफाय केल्ले आसा. मात जेन्ना आमचे जे गांव आसा गांवांची जी घरां आसा तांकां तुम्ही नोटिफाय करूंक ना. अकॉर्डिंग टू गोवा जे गोंय धाकटे स्टेट म्हणून तेंच्यांनी नोटिफाय करपाक लायिल्ली प्रत्येक घरा नोटिफाय करपाक लायिल्ली मात ती घरां तुम्ही नोटिफाय केल्ली ना. हेजो आन्सर कोण दिवपाक आसा. तो कोण आन्सर करपाचो ना. Nobody will answer for this question because तांकां आतां कांयच आन्सर करपाक ना फक्त बरयतल्यान व्हरतले. आय डोंट नो वॉट दे विल डू. और नेम्स एकाक लागून ही पब्लीक हियरिंग घेता ती आमकां खबर ना की अजून पर्यंत तुम्ही जे पब्लीक हियरिंग घेतला ते फुडलो निकाल ताचो कांयच ना. द रिझल्ट इज नथिंग झिरो.
Whenever you are doing something, you need to get a solution for that. But there is no solution for this. Whatever we are doing in CZMP over plan, आमका solution ना. But solution मेळटलो कसो? I will give a brief idea to how to get the solution. You have to go to each and every village. Every village in जो company आसा तो गोंयची कोण NI आसा NI दिया कोणाक दिता ती दिया. But you have to go to every village and you have to draft the plan. जेन्ना तुमकां प्लॅन दिला ते प्लॅन पासून तुमकां नोटिफाय करिना तुम्ही. प्रॉब्लेम कितें आसा? प्रॉब्लेम कितें आसा? जेन्ना प्लॅन दिता तुमकां तो प्लॅन केन्नाच तुम्ही नोटिफाय करिना. काय तुमचो आनीक कितें प्लॅन आसा? क्वेश्चन मार्क. This is a big question mark on this GCZMA, whether you have any other project plan or builder lobby plan or आनीक कसलो plan हो तुमकां आसा? Anybody can answer me? Anybody can answer me? Which plan you are running? तुमकां कांयच खबर ना कसलो प्लॅन रन करता तो. Because when I went to my village, my native village, Neura, when I saw the entire thing, there is not proper plan. Whichever plan we have provided, that plan is not uploaded on the website. When that plan is not uploaded on the website, नाल्यार तुम्ही कशें हांगा public hearing घेवंक शकता? How can you all take the public hearing without uploading the proper plan which is drafted by our villagers? Villagers had came over there. आम्ही सगळे एकटे झाले. आम्ही ग्रामसभा केली आणि तिथून आम्ही तो प्लॅन प्रोव्हाइड केलो. सो हे प्रत्येक विलेजीसांक सेम प्रॉब्लेम आसा. आयज सगळे हांगा बसले ते तेकाच लागून. आयज आमचो टाइम वेस्ट जाता. आमकां कामां आसा, धंदे आसा, हे भुरगे सगळे सोडून येयल्ले आसा. पोटा भुकेर हांगा सकाळच्यान रातभर रावल्या फक्त गोंयाक लागून. प्रत्येक जणांचो गांवाक लागून आयज भुरगे हांगा आसा. हे लोक आसा, गोंयकार आसा हांगा. फर्स्टली सो आय विल लायक टू ब्रीफ यू अबाउट माय विलेज. आमची जी विलेज आसा नेवरा आसा ती विलेजी प्रमाणे ब्रीफ करता. बिकॉज आफ्टरवर्ड्स तुमचो टाइम आसा, लिमिट आसा, 8 मिनटां उरलेली आसा. त्या 8 मिनटांत म्हाका कंप्लीट करपाक जाय. फर्स्ट थिंग आमची नेवरा विलेज पंचायत आसा. त्या नेवरा विलेज पंचायतीन तुमकां 2 लेटरां घातलेली आणि त्या लेटरांनी आम्ही आख्खो आमचो प्लॅन प्रोव्हाइड केल्लो. बट अजून पर्यंत तो प्लॅन अपलोड केल्लो ना. सो तुमकां लेटर डेटेड सांगता. तुमकां GCZMA आमी 2019 लेटर केल्ले, 2021 लेटर केल्ले आणि त्या लेटराचो नंबर आसा VP/N. नोट करा, VP/N TIS/2019/20/502 dated 29/8/2019. Second letter VP/N/T1S/2020/2021/1202 dated 15/9/2019. Firstly, जे आमचे विलेज आसा जो नेवरा खाजन आसा, इट इज second biggest Khazan land in Goa. And this Khazan land is totally neglected in this plan. जो खाजन लँड सामको मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा. गोंय आमचे कृषी प्रधान हे राज्य आसले. एक टायमार गोंय म्हणटा ते आमचे फक्त फार्मर्स आसले, चडशे मॅक्सिमम फार्मर्स आसले आनी फिशरीज आसले. हे पयलूच्यान हांगा गोंयचे जे राज्य आसा हेजेर नोंद आसले. मात आयज तांकां निग्लेक्ट केल्ले आसा. एंड दीस इज पर्पजली बीन डन. This is purposely being done to get the builder lobby and to sell our Goa to outsiders. You all are not including our Khazan land properly. You all are not coming over there. You all are not seeing what is going on in the Khazan land, whether the bands are there, whether the bands are not repaired, whether the bands are gone. Nothing you all are looking at. You all are not watching our waterways. Where are the waterways? You all are not doing anything, but you all are doing the projected plan. Whatever you all come to know that you all are doing that plan over here. So we object to this plan when you say that Khazan land, जी Khazan land आमची आसा, Khazan land आसा, ती Khazan land तुम्ही मेन्शनच केली ना सारखी. खाजन लँडार आमच्या मँग्रोव्ज येयल्ले आसा, आख्खे मँग्रोव्ज भितूर सरलेले आसा. कित्याक लागून? त्याचं कारण म्हणजे आसा तो प्रॉपर जो बांद आसा पळय आमचे ते बांद कंस्ट्रक्ट केल्ले ना सारखे. जे पयलू आमचे जाणटेले आसले तेंच्या जाणटेल्यांनी जे बांद आसले ते सारखे कंस्ट्रक्ट केल्ले. तेका लागून आयज इतले आमी गोंयकार आयज इतले कृषी प्रधान देश जालो, गोंय जाले आमचे, आनी आमी आयज कितलेशे पटींनी आमी भात काडटाले, पिकयताले. मात आयज जायना ते. कित्याक? आयज गव्हर्नमेंट इज निग्लेक्टिंग एव्हरीवन. गव्हर्नमेंट डजंट वॉन्ट टू डू एनी वर्क. तांकां काय पडलेले ना.
आणि गव्हर्नमेंटाचे जे स्टाफ आसा तांकां तरी पडोंक जाय, मात तांकांय पडलेले ना. सो हाऊ विल गो अबाउट, हाऊ द स्टेट विल रन. सेकंडली जे बांद आसा, आयज बांद रिपेर केल्ले ना, आयज बांदांचे सगळे उदक येता आणि ते उदक तुमच्यान दाखयला, मात ते उदक खरें म्हटल्यार कशें येयला तें तुमकां खबर ना. ते सगळी शेतां आमची, आमचे गांवच्या लोकांची शेतां, सगळ्यांची शेतां, आणि हे आमचे नेवरात न्हू करमळे जावं बाकीच्या गांवांनी सेम जाल्ले आसा. तुम्ही बांद चेक केल्ले ना, आमचे बांद सगळे जे रॉंगली थोडे बांद दाखोवूच ना तुमच्यांनी, जे वयल्यान सगळे आमची जी कोकोनट ट्रीज आसा तेच बांद दाखयल्या, बाकीचे बांदूच दाखोवंक ना. सेकंडली आमचे जे वॉटर बॉडीज आसा ते वॉटर बॉडीज, आमचे पॉन्ड्स आसा, जे आमचे वॉटर बॉडीज, खुबशे वॉटर बॉडीज तुम्ही दाखोवूच ना. जे प्लॅनान येदो व्हडलो तुम्ही प्लॅन केला, चेन्नई बेस कंपनी कितले 3 करोड कितें मोडले खंय, मात आमचे वॉटर बेस सारखे दाखोवूच ना. थर्डली जे आमची फिशिंग कम्युनिटी आसा त्यांचो एक वाडो आसा दोंडेपाट म्हणून, तो वाडो तुम्ही दाखोवूच ना. त्या वाड्यान दाखयला, मात फक्त त्यांची घरां आसा पळय दाखोवूच ना. आणि तो फिशरमॅन्साचो वाडो म्हणून तोय तुम्ही नोट केल्लो ना. थर्डली जो पोर्ट लिमिट म्हणटा पळय तुम्ही, आमकां जे आमचे खाजन आसा बाकीचे शिरदन धर जावं आमचे काकरा धर, नावशी धर, ऑशेल धर, हेका पोर्ट लिमिट केन्नाच लागनासली. मात तुम्ही एव्हरीथिंग यू हॅव इन्क्लुडेड इन पोर्ट लिमिट. तुमच्यान सगळी पोर्ट लिमिटान घातल्या म्हटल्यार तुमकां करपाक तरी कितें जाय, तुमकां कोल हाडपाक जाय, कोळसो हाडपाक जाय काय आनी कितें हाडपाक जाय. तुमचो कितें तरी प्लॅन आसतलो, ताका लागून तुम्ही हे करता. लास्ट टाइम पासून तुम्ही सेम केले, तुम्ही RP 21 हाडलो आणि सगळे मेसअप केले, मागीर तुम्ही कोळसो हाडलो, कोळशाचे हाडले, हियरिंग घेतले आणि त्यांनाय मेसअप केले, तरी पण तुमचे चालूच आसा. सो एव्हरीथिंग इज रन द सेम थिंग. फिश ब्रिडिंग करूं ना तुम्ही, मागीर आमचे रेस्टिंग साइट्स तुम्ही करूं ना, कांयच करूं ना तुम्ही थंय. बेसिकली आय विल फील अ प्राऊड, म्हाका खरेंच म्हटल्यार प्राऊड दिसता. जे विलेजीन हांव आसा थंय मायग्रेटेड, कितलीशी मायग्रेटेड बर्ड्स येता. जी बर्ड रेस्टिंग साइट आसा, द वेटलँड आसा, तो आमचो नेवरा कारांबोलीम वेटलँड आसा, इट इज द हायेस्ट मायग्रेटेड बर्ड्स येता. रशियेच्यान येता, न्यूझीलँडाच्यान येता, स्वित्झर्लंडाच्यान येता, डिफरंट बर्ड्स येता. मात तांकां रेस्टिंग तो प्लेस आसा, तो प्लेस तुम्ही प्रोवायड केल्लोच ना. म्हटल्यार जेन्ना आमचे जे डिफरंट टायप्स ऑफ बर्ड्स येता इंटरनॅशनल लेवलाचेर, हे नोन आसा, मात तुम्ही थंय पासून प्रोवायड करूं ना, थंय माकूच करूं ना तुम्ही. खंय आसा ते आमचे जे मानशो आसा, स्विस गेट्स आसा, स्विस गेट्स तुम्ही मेन्शन करता. 2 मानशो मिसिंग आसा, खंय गेले आमकां खबर ना, कोणान खंय खाल्ल्यो त्यो. काय त्या मानशांकडे तुम्ही कितें रस्तो करूं सोदता आनी थंयच्यान मागीर आनी कितें हाडपाक सोदता आमकां खबर ना. बट 2 मानशो तुम्ही मेन्शनूच केल्ले ना. थर्डली जे तुमचे सर्वे नंबर्स तुम्ही जे प्रोवायड केल्या, जो प्लॅनान तुम्ही सर्वे नंबर प्रोवायड केल्या, सर्वे नंबर इज मॅच्ड अप. ते सर्वे नंबर इज नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट एव्हर द ओरिजिनल सर्वे नंबर आर ते सेम सर्वे नंबर ना. सो यू हॅव टू डू अ थरो इन्क्वायरी इन टू दिस. आमचे जे नल्लाज आसा, पाथवेज आसा, तेवूय तुम्ही तेजेर नोटिफाय केल्ले ना. बेसिकली कम टू अ कन्क्लुजन, बेसिकली तुमकां प्रत्येक गांवांनी तुमकां थरो इन्क्वायरी, थरो लेवलाचेर तुमकां डिमार्केशन करचें पडटलें, प्रत्येक कडेन वयचें पडटलें, आनी तेन्नाच तो प्लॅन आसा, CZM प्लॅन आसा, तो प्लॅन खंय ना खंय बऱ्याक पावतलो, नाजाल्यार कांयच जावपाचें ना. आयज इतल्यो आमच्यो ज्यो विलेज आसा, आक्षी विलेज आसा, थंय सेम पोझिशन आसा. आयज आमची घरां आसा, ती घरां तुमी नोटिफाय केल्ली ना. मात व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां येता, व्हडले व्हडले हॉटेल येता, हॉटेला सायडीक तुम्ही वॉल बांधता, त्यांनी बीच पासून आमचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज केल्या, हाय टायड लो टायड तांकां कांयच लागना. बट योला तांकां अप्रुवल दिले तुम्ही, तांकां नोटिफाय केल्ले आसा. बट आमचे जे गांवकार आसा, आमचे गांवकार जे पयलींच्यान आसा, 100 वर्सां मायज तेंची जाली आसतली घरां, मात तेंची अजून पासून नोटिफाय केल्ली ना तुमच्यांनी. वॉट इज द रिजन? आणि प्रत्येक गोंयकारांनी हे खरें म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हांगा येवन आपणाचें कितें कितें आसा तें सांगपाक लागून. कित्याक तुमची जी घरां आसा, आयज दोंगरेर गांवांत आमचे खुबशीं घरां दाखोवूच ना. फूल खाजन लँड, फूल भोंवतणीन खाजन लँड आसा सायडीच्यान, बट अजून पर्यंत दोंगरेर गांवांत बसून खुबशीं घरां दाखोवंक ना. तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घातलां, मात अजून पर्यंत त्या ऑब्जेक्शनाक काय रेज ना. सो वील fight until the end, until our last breath for this motherland of Goa. आम्ही जितले पर्यंत आमच्याकडे जाता तितले पर्यंत आम्ही करतले.
आणि वी आर ऑब्जेक्टिंग ऑन दीस प्रोजेक्ट हो जो प्लॅन आसा विथआउट कन्सर्निंग द विलेजर्स. तुम्ही प्रत्येक विलेजर्साक येवन मेळचें पडटलें, तुम्ही सांगचें पडटलें आनी हो प्लॅन फुडें व्हरचो पडटलो, नाल्यार काय जावपाचें ना. सो यू हॅव टू कम टू द विलेज, which each and every village of Goa, and then you have to decide on this plan. Otherwise you can't go ahead with this plan, and we'll be objecting this plan.